बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कि बजट कैसे बनाया जाता है और बेहतरीन बजट किस तरह बनता है। तो इस हवाले से हम ज़ीशान साहब से इस टॉपिक पे आज गुफ्तगू करेंगे। जी ज़ीशान साहब, ये बताइए कि बेहतरीन बजट मुल्की लेवल पे हम कैसे बना सकते हैं, उसके मुतालिक आप बताएं। सबसे पहले तो बात यह है कि हम पहले डेफिनेशन क्लियर करें कि बजट है क्या, हम क्यों बनाते हैं, ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो उस कॉमन सेंस की बात, अगर आपने कोई गाड़ी चलानी है तो उसके लिए आपको पेट्रोल भी चाहिए होगा। तो सेम इस तरह आपने अपना मुल्क चलाना तो आपको उसको चलाने के लिए बजट की ज़रूरत होती है, जिससे आप अपने तमाम इदारों के अखराजात को मीट करते हैं और अपने तमाम जो नीचे इनहेबिटेंट्स हैं उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक प्लान तैयार करते हैं, जिसके ज़रिए आप चलते हैं कि अपने पूरे इदारे भी चलते रहे साथ में आपके, और आवाम तक आपका रिलीफ भी डिलीवर होता रहे। अब बेहतर बजट और बजट बनाते कैसे, जब इंटरनेशनल लेवल की बात आती है तो फिर कंट्री साइड पर बात आती है, तो हम सबसे पहले इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि मेरे पास कितनी आबादी है और मेरे पास कौन कौन से इदारे जो हैं वो उन आबादी को कंट्रोल कर रहे हैं, और वो आबादी जो टोटली डायरेक्टली रिलेट करती है उन इदारों के साथ, और कौन से ऐसे इदारे हैं जिनके ऊपर अगर मैं फोकस नहीं करता तो मेरा मुल्क जो है वो इंटरनेशनल लेवल जो ऑल अदर अक्रॉस द वर्ल्ड कंट्रीज़ मौजूद हैं उनके साथ लेवल पे जाके बात नहीं कर सकता, हम उनसे नीचे रह जाएंगे। हमारे जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो हमारे जो कौमी बाशिंदे हैं, उनका लेवल उतना नहीं होगा, वो उस लेवल पे जाके किसी दूसरे कंट्री के ममालिक के जो लोग उनसे बात नहीं कर सकते। इन तमाम सर्कमस्टांसिस को देखने के लिए हम करते हैं कि हम बजट एक तश्कील देते हैं कि हम अपने जो इंडिविजुअल है उसका स्टेटस कैसे अपग्रेड करना है। उसके लिए करना पड़ा, अगर हम इंडिविजुअल का स्टेटस अपग्रेड करने की तरफ जाते हैं तो हमें अपने इदारों का स्टेटस अपग्रेड करना पड़ता है, क्योंकि इदारे जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटीज़ को निखारते हैं। अब होता क्या, अब डिफरेंट टाइप्स का आ जाता है कि हम सबसे पहले अपने, जब हम ईयर का, हम अपने मुल्क की बात करते हैं पाकिस्तान की, तो हमारे एक साल का बजट पेश होता है। हम एक साल के बाद 2 साल, गवर्नमेंट 5 साल रहती है और 5 बजट को पेश करती जाती है। अब होता क्या, पहले साल का बजट हम जब देखते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो यस्टर्ड बजट था वो कितना पेश हुआ था, उसके हिसाब से तब आबादी क्या थी, तब इदारे अगर फ़र्ज़ करें 10 थे तो अब अगर 15 हो गए हैं, तब बजट कितना लगा, उसमें से हमारे जो एक्सपेंडिचर्स थे आया कि उनमें वो इदारे उस तरह काम कर पाएँ कि जो इंटरनेशनल डिमांड्स थी कि हम उस लेवल पे जाके उनसे बात करें, क्या वो डिमांड्स पूरी हुई, या उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए हमें बजट के अलावा भी पैसे कहीं से मांगने पड़ गए। तो ये मैंने देखना है कि सबसे पहले ये कि एक अच्छा बजट हमेशा डिफाइन है कि अगर आपके पास 5 इदारे, लेट्स सपोज अगर 5 इदारे आपके अंडर और उनके साथ कौम भी आपकी वाबस्ता है, आपने कम से कम 7 इदारों का बैकअप पास रखना है कि अगर लेट्स सपोज अगर बैकअप की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास पीछे पड़ा हो, मुझे बाहर से जाके ना मांगना, क्योंकि अब जब बाहर जाके मांगना शुरू करते हैं तो फिर आपको जो इंटरनल बजट है वो बात तो ये पैदा होता है कि आपने कहा कि 5 इदारे आप चला रहे हैं तो आपको 5-6 बजट है वो बैकअप पे रखना होता है। तो अगर 5 चलाने के लिए हमारे पास बजट नहीं है तो बैकअप हम कैसे रखेंगे? वो हमेशा यही देखते हैं ना, आप यस्टर्ड बजट क्या पेश हुआ, आपने वहाँ ज़रूरियात, हम फॉर पता है कि जनाब डॉक्यूमेंट्री हमारे बजट जनाब फलां इदारे के लिए इतने पैसे खर्च किए, फलां, उसका चेक एंड बैलेंस नहीं होता। असल में वो पैसे उस इदारे पे वो जा रहे होते हैं किसी की जेब में, या वैसे वो जिस सेंस में लगने चाहिए जिस सेंस में लग नहीं रहे। अगर उन मालिकुलात को हम कंट्रोल कर लें, ये तमाम नीचे जो सिस्टम के अंदर कंट्रोल कर लें, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम अच्छा कर लें, वो होता है अगर चाहिए 10 रुपये लेकिन डिमांड 20 रुपये की हो रही होती है, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे? उसको चेक हम करेंगे कि हम जो भी हमारा होगा, हमारा ऑनलाइन सिस्टम जो है, हमारा ऑनलाइन सिस्टम बेहतर हो कि हमने पैसा जाना है तो हमें सर्वे रिपोर्ट आए पास, आपकी सर्वे रिपोर्ट आपके पास आए और देखें लेवल पे अगर का ममालिक जो है उसके पास अगर एक एरिया के अंदर 100 लोग रह रहे हैं, वो उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए कितना बजट दे रहे हैं, देखें कि आप कितना फ़र्क कितना आ रहा है। वो 100 रुपये बस लोगों के ऊपर वो बजट लगा कर अगर फ़र्ज़ करें वो लगाता है ख़ास एरिया के लोग जो हैं उस मैंने 500 रुपये इनको देना है, इनकी हर ज़रूरत पूरी हो रही है, और हम माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा अच्छा, किसी मुल्क की बात कर रहा हूँ, आप कंपेयर करें कि लोगों के ऊपर लगाना तो मेरे लोग वहाँ पे कितना, बाज़ बात आप अगर कंपेयर करके देखें तो हम बजट बेतहाशा हम, जबकि हम किसी भी मतलब 3 इदारे हैं, हम उसमें से एक इदारे को ज़्यादा बजट दे रहे थे, 2 को कम। यहाँ पे मैं डेविड कैमरसन की एक बात है, उसने बड़ी फेमस बात उसने की थी, उसने कहा था कि यू कांट रन अ शिप ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी विदाउट द स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑफ इकोनॉमी।
بیک اپ اچھا نہیں رکھیں. بیک اپ اس سینس میں نہیں کہ آپ کو 500 روپے آپ کے خزانے میں پڑا ہونا چاہیے. بیک اپ اس سینس میں ہونا چاہیے کہ آپ کا پورا ہونا چاہیے کہ وہ بندہ 500 روپیہ کی اچھی پرورش, میں 1000 لوگوں کی اچھی نہیں پرورش کر رہا, تو کہاں پہ فرق آ رہا ہے؟ وہ جو ڈاکٹر کر رہے ہیں میں ان کی امپلیمنٹ کیوں نہیں کر رہا؟ کیوں صرف اور صرف جہاں پہ ہمارے جو اندر جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ صرف ہے کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جو ڈیمانڈ آتی ہے ہم لکھ کے دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی دے دیں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ لگے کہاں پر ہے. ہم جسٹ بجٹ کو اگنور کرتے ہیں, ہم اپنا بجٹ پیش کرتے ہیں کہ جو پیچھے والے نے بنایا. یہ بتائیے گا کہ آپ جس طرح کہتے ہیں کہ صرف اخراجات کو کا نام ہوتا ہے, یا کہ اخراجات کے اندر سے آپ نے کوئی اپنا کسی جگہ بھی انویسٹ کرنا ہوتا ہے جہاں سے سورس مزید آنے والے دنوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے بجٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کرنا اپنے ایکسپینڈیچرز کو. نو, بجٹ کا اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو سینس کی بات ہے, ہر اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے اپنی عوام پر پیسہ خرچ کرنا ہے, لیکن کیا وہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں اس سے اس عوام کا اسٹیٹس ہوتا ہے. اسٹیٹس تب جب آپ کی گورنمنٹ بجٹ میں سے کوئی خاص حصہ ان کاموں پہ لگاتی ہے جہاں سے آپ کو نئے روزگار میسر ہوتے ہیں. جی یہ بات, وہ نئے روزگار میسر ہوں گے, آٹومیٹکلی آپ کی عوام کا اسٹیٹس اپ گریڈ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کی ٹیررزم, آپ کی یہ چوری, آپ کے یہ جو دوسرے معاملہ لیٹیگیشن, یہ سارے نیچے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب دیکھیں ایک بندہ ہے جس کے پاس کام کرنے کو کوئی پیسہ نہیں ہے, اس کے پاس روزگار نہیں ہے, وہ کیا ہے, وہ بھی تو اپنے بچوں کو کچھ کھلائے گا, وہ چوری کرے گا, وہ ڈکیتی کرے گا, وہ ان ہاتھوں میں جائے گا جو آپ کے ملک کے لیے نقصان دیں گے. تو جب آپ اس بندے کو نئے روزگار فارم کر رہے ہیں, اپنے بجٹ میں سے نکال کے دے رہے ہیں, اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ان کے ہاتھوں میں جائے؟ وہ ملک کے لیے کام کرے گا, اور ہوگا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ وہ جب آپ کے ملک کے لیے کام کرے گا, آپ کے لیے انکم جنریٹ کرے گا. آپ جو باہر سے کہیں سے منگوا رہے ہیں وہ آپ کو اپنے ملک میں تیار ہو کے چیزیں مل رہی ہیں, آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے. صرف اور صرف ایسے اگر ہم یہ رکھنا شروع کر دیں کہ ہم اپنے بجٹ میں سے خاص اماؤنٹ, خاص خرچہ جو ہے وہ ان کاموں پہ لگانا شروع کر دیں کہ پہلے تو چلتے ہی آ رہے ہیں نا, جو ہمارے ایکسپینڈیچرز ہیں وہ چلتے آ رہے ہیں, وہ ہمارے پاس پری پلان ہوتا ہے, یہ کاپی پیسٹ کوئی اتنا نیا سیٹ اپ نہیں ہوتا جی فلاں پہ اتنا ٹیکس ہے, فلاں پہ اتنا ٹیکس لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ گورنمنٹ نیڈ آف اور کے طور پر چلتی رہتی ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ آیا کہ کوئی نئے کام جو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, آپ میں چلے جائیں, بھٹو دور میں چلے جائیں, تھی اس نے کہا جناب ایکڑ سے زیادہ کوئی نہیں رکھ سکتا, 300 ایکڑ سے زیادہ کوئی نہیں رکھ سکتا. جو اوپر سے کی زمین تھی اس نے وہ کاشتکاروں کو دے دی جن کے پاس زمینیں نہیں. اس نے کہا وہ آپ کی زمینوں پہ کام کرتے ہیں, باقی ویسے پڑی ہوئی ہیں, آپ اپنا کام کریں, ان کو اٹھا کے وہاں پہ دیجیے, آپ کام کریں, آپ سے پیسے لے گا, لیکن آپ نے گندم یا چاول یا جو بھی آپ نے بھیجنا تاکہ گورنمنٹ کو آپ جائے. جو ہم باہر سے منگواتے ہیں نا, ہم ان زمینوں کو یوٹیلائز کر لیتے ہیں کہ آپ کی زمین پھر بھی آپ کے نام لے گی, لیکن وہ خوشحال ہو گئے. تو اس لیے آپ کو پھر چاہیے کہ آپ بجٹ میں سے